Ang San Carlos Diocesan Social Action Foundation Incorporated ug ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos uban sa pakipagtimbayayong sa buhatan sa Ombudsman Visayas mipahigayon og caravan sa mga serbisyong pampubliko kaniadtong Pebrero 16, 2012 dito sa City Auditorium. Ang mga buhatan nga mihatag og serbisyo sa katawhan niining caravan mao ang mga buhatan sa Region 6 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga mangingisda, Department of Agriculture sa mga mag-uuma, Department of Foreign Affairs sa mga OFW, Department of Health sa mga pasyente nga magpakonsulta, Department of Social Welfare and Development para sa mga beneficiaries sa 4Ps, Government Service Insurance System para sa mga empleyado sa gobyerno, Home Development Mutual Fund, Land Transportation Office para sa mga mangutana kabahin sa rehistro, Land Transportation and Franchising Board para sa mga pangutanas sa mga plitihan sa pasaheroang sakinan ug mga operators, National Statistics Office alang sa mga pangutana kabahin sa papeles sa natawhan ug uban pa, Office of the Ombudsman alang sa may mga pangutana sa mga kaso sa kagamhanan, Philippine Health and Insurance Corporation alang niadtong interesado sa panlawas, Social Security System alang sa mga empleyado sa pribadong kumpanya, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Interior and Local Government, Philippine Information Agency ug ang Office of the Provincial Government of Negros Occidental. Indeed, this is a very big opportunity for the people of San Carlos and the people of the Diocese of San Carlos to be given this opportunity that the different regional offices of Region 6 is now here in the City Auditorium of San Carlos to bring services closer to the people. Indeed, we thank the Social Action Center of the Diocese of San Carlos, headed by Father Edwin Laude, for spearheading this activity. Indeed, this will be a big help to all of us, especially those that will be needing assistance from the different regional offices. Ang prinsipyo nga naggiya sa maong kalihukan mao ang commitment to public service. Ang katuyuan niini mao ang pagdala sa serbisyo sa kagamhanan duol sa katawhan ug paghatag sa dali nga solusyon busang buhatan sa ombudsman midasig sa uban sa mga kaabag niini sa gobyerno kon NGAs. Mga korporasyon nga gipanag-iyahan ug kontrolado sa gobyerno kon GOCCs, mga pinansyal nga institusyon sa gobyerno kon GFIs, mga lokal nga kagamhanan kon LGUs ug mga pribadong organisasyon kon NGOs sa pagduyog niining maong tahas. Commitment to public service is the guiding principle behind the caravan of government services. The Office of the Ombudsman inspired partners from the different national government agencies, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, local government units, and non-government organizations to bring the government services closer to the people. Sulod sa upat ka tuig, ang Caravan of Government Social Services nakahatag og social ug medical na serbisyo sa mga nagkalain-laing probinsya sa Western Visayas sukad pa niadtong Abril 4, 2008. Aduna nay sobra 15,000 ka mga tawo ang nahatagan og serbisyo didto sa San Jose, Antique, Pututan, Iloilo, Calibo, Aklan, Rojas, Capiz, Cabangcalan City ug Sagay City sa Negros Occidental. For the past 4 years, the Caravan of Government Services has served a total of 15,399 people in the following provinces: Antique in 2008, Iloilo in 2009, Aklan in 2009, Capiz in 2010, Cabangcalan City, Negros Occidental in 2011, Sagay City, Negros Occidental 2011. Ang maong caravan karon lahi sa uban nga mga miaging caravans tungod kay kini gipangunahan sa San Carlos Diocesan Social Action Foundation Incorporated, usa ka NGO o gisuportahan sa buhatan sa ombudsman uban sa 21 ka mga kaabag nga mga ahensya sa kagamhanan, probinsyal nga kagamhanan sa Negros Occidental, LGU San Carlos, ang Philippine Minnesotan Medical Mission USA ug ang San Carlos Medical Society.
Si Mayor Gingo Valmayor ug si Ms. Perlita Mecha ang head sa livestock sector na may representar kang Director Larry Nacionales sa Department of Agriculture Region 6 mao ang mitputol sa ceremonial ribbon ug mao ang opisyal nga pagbukas sa mga serbisyo nga idulot sa mga katawhan. Kiniusab sinaksihan sa ubang mga dinapit, mga lokal nga opisyales sa San Carlos ug mga pangulo sa simbahan sa Diocese sa San Carlos. Sa ngalan sa aton nga Diocesan Administrator, Reverend Father Daniel Patrick Parcon, kag sa makaparian sa aton nga diocese, ako pasalamat gid una sa tanan sa aton nga mga regional directors, sa aton mga partners sa different government agencies na ari ni subong nagahatag sang sakripisyo pag-share sang ilang time kag paghimo sang karapan og social services. Isa ini ka venue para sa simbahan kag sa LGU na mag-inupdanay, magpiyugay kay gatuo kita nga ang atong ginaserbisyuhan ang atong mga kliyente apo manang ang katawan sang Dios kag kita tanan isa manang ang atong purpose kag goal amo ang pagserbisyo para sa ilang.